माननीय श्रीजुक्त श्रोता मंडली आ मोर ये पट्टी मोर सांग मैंने अरे फेब्रुआरी मास हूँ प्रेमिका और प्रेमिक मान पुण्यर मास जो प्रेमिका और प्रेमिक मैंने पुण्य अर्जन करते पुण्यर मास विषय गोटे कविता कहबी प्रेमटा अशांत सागर अरे अरे गली जो टेकी धर अरे प्रेमर जरिया सागर अरे जेकरे से हुए अमर अरे प्रेमर सागर अशांत देख देख चिंता कर प्रशांत देखिल देखू अरे अशांत सागर आसिला माड़ी अरे प्रसाद बाबू को खसीगला चढ़ी ए पुण्य मासरे मत किसी कहवाक सुजोग मिलू मु निजक धन्य मन करुच्ची किंतु आज ये पुण्य मासरे कहवाक मोर किसी क्षमता ना कहीं ना आज पर्यंत मोर गोटे मांडू ना अरे तोर तो मांडू तू कौन कथा कहू अरे मत देख मु गोटे काली भूषुंडी पटेच तथा मो मन टे गर्व ना कहीं मो पाखे मांडू अच्छी मांडू अरे से कथा छाड़ तू ये बंद गोटे मांडू पटे पाइलु ये भालेंटाइन डे रे मु भाबुची से टुला चे सिला को प्रपोज करी रेडी सुनुचा कहूना ये बयस टोका गोटा प्रपोज करने को डरुंट डरबेनि आ कौन आम टाइम रे आम केते कौन उल्टे पकई तुम मन ना मोर मन नहीं आ तमे मन नथियो तमे बोली जे बचे मु बोली जानछ ना मु जो तुमको प्रपोज करती से कथा मन अच्छी आ से प्रपोज कथा काई पड़ी चल जीवा फ्लैशबैक को देखिए चल चल अरे अरे चली जाओ कड़े मु किछि दिन है नोटिस कलानी तुम आम मंदिर को आसुच पिंडी ऊपर गंडी थोई बसुच आउ किछि न कही हसी दे चली जाऊच तुमर से टिके हस मो मन भीतर चाल घर तैयारी कर छलानी आई लव यू सब बेले आसुची काई नाही तो मु तो आज प्रथम थर में आसिली तमे मते प्रपोज करियो साहस होला केमिति आई हैव ए बॉयफ्रेंड आज पर्यंत हमर देखा हिनी सत किंतु ए मन रे केवल तांको ही जगह दे सरी तो भली सुंदरी हजार देखी तत्ते अनइब किए भविष्य तार माटी मिसब तत्ते बाहा हम जी अरे गाई 500 को षंड 1000 अरे तो भली नालुआ को किए पचारे अरे अरे खराब भावल कि अरे मोर भी गोटे मांडू अच्छी मजाक प्रपोज करदेल ना अवश्य हाँ मारते खेलटा कर दे था कौन कहले ना ना किसी ना अच्छा तुम मांडू टी कॉल कल देखिए तुम भाई नालुआ किए भल पाउची हेलो हेलो कौन कौन हेलो हेलो तुम से कथा मन ना कौन को कथा बा जो मु तुमको लेट रे विश करती लेट होइसी करतला तुम जो किछदा सदी थिला तेरा मां भौनी एक कर देथिला अरे भाई अब भाउजू को विश कलो ना नहीं काहे आज एमती कौन की आ तुमको जानी ना आज वैलेंटाइन डे अरे हां रे आज वैलेंटाइन डे रात 12 कॉल करा थिला आज मरबो आज मैं बेड़ा बुडला भाई तू मरा मु चली तू मरा तुम चल हेलो धना हैप्पी वैलेंटाइन डे ते काली राति रे मु वेट करते विश करियो बोली की हां तोर काली राति रे तोर देखा नहीं कोन करथुली कोन को माय पटर देखुथुली अरे अरे रुआ टिके राति पाइलानी राबोई का कुइज करनी धन को काली खातिर करूनी आ अरे को माइप को देखि सोइलु करि परिलु न होइसी देखा हले बे खाइबु चापुडा देबी नाही फ्लाइंग किसी ओ धना रागरो सा बंद कर मंदिर पाखु को आस मु तम भाई गोटे सुंदर गिफ्ट लेके जाउची ओ बारे गले सेति गोल देखा नै कहि दे कि मु कुबर जाउछंदी हां धना जाओ तमे मते किछु कोन अरे मन दुख घर नाही मन दुख करबी ना कोन करबी अरे पाउजी आनी झुमुका आनी कर नाही मन दुख मन दुख करबी ना कोन तम पछरे आज पैसा उठिबो मते हौ नाही भोक ससा अल्ला रसिक नगर प्रेमिका मरल तोपरी केही नाही काली राति तुम ओट करिछि उइस कलनी काई ओ हो रे बाळो सॉरी धना कौन जेंती रोमांटिक मुडी अनुच मते नाज लागुछि एत को लाज कले हम प्रोडक्ट आउट ऑफ डिलीवरी केमती हबो ओ ते छतरा लोकटा जानिलो ना
ମୋ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଓହୋ ଗିଫ୍ଟ ଦଉନ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ପାନି ଆଣିକି ଯାଇଛ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ମୋର ଅଧା ସରିଯାଇଛି ଆଲୋ ପଣ୍ଡ ସେ ପାଉଁଟା ଆଣିକି ଦେଖୁନ ଆଲୋ ଏଇଟା ହେ ଆଲୋ ହେ ମୁଁ ଟିକେ କଳା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଆଣିକି ଆଲୋ ମୁଁ କଳା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଦେଖେ ଧନ ମାନେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଧନ ଧନ ରହିଥା ଧନ 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 କାହିଁ ଗୋଟେ ହେଇଛ ଦେଖିଲ କ'ଣ ହେଲା ବାରିପଡ଼ା ଗଲେ ବିକଳା ଭଳିଆ ହେଉଛି ବାରିପଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଖାଲି କନ କନ ମୁଁ ଦେଖିଲ ମୁଁ କଲ ଦେଖିଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ ଖାଲି ଗରମ କରିଦିଅ ଦେଖ ଦେଖ ଗାଲେ ଦେଖ ଭଲ କି ବଳି ଆରେ ଆରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ହଁ ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି ମୋତେ ଏମିତି କଲ ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ହେଲା ଆରେ ଆରେ ଧନ ଆରେ ଚୁଲିରେ ଜଳୁଛି ଘଷି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଚାଲିଗଲା ଖସି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇଛ ରଖ ତମ ପାଖରେ ହେଲା ଏଇ ବାଳ ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର ଆରେ ଯାଅ ଆରେ 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 ଧନ ତମକୁ ଯୋଉ କାଲି ଚିଠିଟା ଦେଲି ସେ ଚିଠିରେ ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲନି ମୁହଁଟେ ତମର ଗୋରା ଜହ୍ନ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ମିଠା କାଲି ଡାକବାଲା ସହ ପ୍ରେମ ଚିଠି ନ ଦେଇଥିଲା ଘରର ସଉଦା ଚିଠା ଆଚ୍ଛା ଧନ ମୋର ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଲାଗେ ତମ ଭିତରେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ ନା ତମର ଟିକେ ଅଣ୍ଡିରା ଦୋଷ ଟିକେ ଅଛି ଆରେ ଛେଳି ମାଳ ବୋଦା ଦୁର୍ବଳ କଲେଜ ନ ଯାଇ ଏଠି କରୁଛ ଖେଳ ଅନ୍ୟ ବାରିକ ଝିଅ ଆରେ ତମେ ମୋ ବାପା ନା କାହିଁ ଧରୁଛ ଆରେ ଆମେ ହେଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଏଠିକି ଆଇଥିଲୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତମେ ଆସିକି ଗାଁ ଲୋକ ତମେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ଆମକୁ କହୁଛ ତମେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନା ହଁ କଣ ନା ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି अरे गोला ମିଛି ମିଛିକା ଆରେ ହଉ କେତେ ବୋଲି ସାରେ ଆଜି ବୋଲି ଏଠଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ଆମେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ଏକାଠି ହେଲେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି କିଛି ମନ ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ପେକୁ ଚାଲ ଏ କଳଙ୍କକୁ ପେଟରେ ଧରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବି ଆକୁଆ ବାପା ନ ଦବାକୁ ହେଲେ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା କୁଆଡ଼େ ହେଲା କାହିଁ ପାଉନି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାବି କ'ଣ ହବ ଏବେ କୁଣିଆ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ କୁଣିଆ ଆ ଘର ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଆଖି ତ ବାନ୍ଧିଲୁ ବାହା ହବନୁ କାହିଁକି ନା ନା ମୁଁ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବିନି ବାହା ହ ନ କୁଣିଆ ଆଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଯା ବାହା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ ନହେଲା ନାହିଁ ସମୁଦୁନି ଯାଇ ମୋର ପୁରା ପସନ୍ଦ ଏ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କର ଆରେ ମୋ ହାତ ଧରିଲୁ କି ଖେଳ ଖେଳିଲୁ କଲୁ ମତେ ହିନି ମାନ ଗୋଟିଏରେ ତୋର ମନ ଭରିଲାନି ବାହା ହବାକୁ ହଉଛୁ ତୁ ଇଚ୍ଛା ଆରେ ଏ ଝିଅ କିଏ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମକୁ ଏଠି ଅପମାନ କରି ରଖିଦେଲ ଆରେ ମୋ ଜୀବନ ଯେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ସେ ତମ ଝିଅ ଜୀବନ ବି ସେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଅ ଏଠି ପଳାଅ ଆଜି ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟୁଛି କମଳା କଣ୍ଟା ହଉଛି ସେ ଖୁଞ୍ଚି ଖୁଞ୍ଚି ଆଜି କିଡ଼ା ନେଲା ପରେ ଜାଣିଲି ପେମ୍ବର ଛୁଞ୍ଚି ଅଢ଼େଇ ଆରେ ନା 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 ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇଆ କିଛି ନୁହଁ ଖାଲି ମୋ ମାଆଟା ମତେ ଏଠି ବାଧ୍ୟ କରି ମତେ ବସେଇଛି ଏତେ ଆଉ ତମେ ମିଛ କଥା କହୁନି ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛ ତମେ ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଏତେ ଆଉ ରାଗନି ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି କରିଦେବା ଆରେ ହେ ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ଏକଥା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହଁ ଦେଖୁନ ମୋ ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲାଣି ହଉ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତମେ ତ ସବୁ କହିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତମେ କୁହ